हाय सांगमाने जय जगन्नाथ पुणी गोटे नुआ भिडियो रे आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम कथा हवा साइकेल चलेबार फायदा कौन। साइकेल चलेले एक्चुअली आपण शरीर रे कौन लाभ मिले आउ कौन लाभ मिले माने शरीर लाभ तो लाभ आउ ता बाद आउ कौन किसी लाभ मिले कि नाही आम आज ता बाबद कथा हवा। कारण मु भारी साइकेल प्रेमी से भिडियोटी करछि ता संगे भी भाविले एटा भी गोटे समस्ते भी आकु फॉलो कले भी अनुसरण जदि करेंगे ताहले बहुत भल हम। देखु शुणु माने साइकेल चलेबार अनेक गुड़े बेनिफिट अच्छी बहुत बेनिफिट। जदि आप साइकेल प्रत्येक दिन 5 किलोमीटर अति कम 5 किलोमीटर तार तो अधिक आप जहाँ जमी सक्षम अनुसार चल पारे जदि चलाते ताले 5-10 किलोमीटर जब साइकेल प्रत्येक दिन चलेबे प्रथम कथा हूँ साइकेल रे आपनकर कौन तेल खर्च हब नाही। जदि आपण बाइक आजिकल कौन घर ठू जस्ट 200 मीटर दूर रे दुकान लोक मैंने साइकेल न जाइकी गाड़ी जाउछन्ति। गाड़ी रे जिबा द्वारा एक रे आपनकर तेल पड़ुछि वायु प्रदूषण होउछि ताको आपण नहीं वायु प्रदूषण है तेल पड़ला लॉस। किंतु जदि आप साइकेल टी चलेबे ताले तेल लगिलानी परिवेश मध्य प्रदूषण हलानी। आउ गोटे कथा बाइक टा को आपण जदि नहींकिना भी जीवे बाइक टा भी रास्ता चलला माने तापाई सिना यही आमर गाँ गली भितर किंबा निज एरिया भितर गाड़ी चलले सेटा टाउन तो सबुटे गली कंदी भी मेन छक गुड़ाक ट्राफिक ये किंतु जदि गाँ गली आप ट्राफिक ना गाड़ी चलो कि तेल तो आटलिस्ट पड़ो ना। वायु भी प्रदूषण होउछि एयर पोल्यूशन देखुं कौ रेट्रे बढ़ुची दिन को दिन खरा भी बाहर जोरे गरम भी बहुत जोरे बढ़ुची। आउ जदि आपण साइकेल टी चलेबे ताले तेल किछि पड़लानी आउ आपणकर पॉकेट रू पैसा भी किछि खर्च हैला नाही। आ गोटे कहूँ तार शारीरिक मान लाभटा कौन। जदि आप प्रत्येक दिन साइकेल चलेबे ताले आप साइकेल चलेला माने आप जो गोड़ दीटा चलो आप आंठू दीटा बहुत दिन पर सुस्थ रहिबो। आ गोटे कथा साइकेल टाक चलेला बेले जदि चलाउछन्ति आप ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो माने रक्त संचालनटा आप देहरे बहुत भल भाव हम ब्लड सर्कुलेशन हम आउ आप हाथ कांध गुड़ाक शोल्जर आउ आमर रिस्ट युड़ाक मणिबंध युड़ाकर एक्सरसाइज बहुत भल भाव हम ता सागर गोड़र एक्सरसाइज बहुत भल भाव हम आ ब्लड सर्कुलेशन हम ता सागर आपनर कोलेस्ट्रोल भी कमिज। साइकेल चलले आप मोटापा जदि अच्छा मोटापा कमेबार बेस्ट वे हूँ साइकिलिंग। प्रत्येक दिन 5-10 किलोमीटर साइकेल आप चलातु 5-10 किलोमीटर देखो 5-10 किलोमीटर आपमती किसी ना आप निज कम बजार को गले गोटे जिनस आने सौदा आने साइकेल पड़े कौन गोटे दरकार पड़ला साइकेल बना जहाँ किसी दरकार पड़ो साइकेल प्रत्येक काम करूँ। साइकेल कला आपणकर माने कोलेस्ट्रोल जिते साइकिलिंग अधिका करेंगे कोलेस्ट्रोलटा कमेब ता सागरे आपनर ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत भल भाव हम। आ गोटे हूँ सबुठार बड़ कथा हूँ मानसिक दुश्चिंता भी आपनकर बहुत कमिज माने स्ट्रेस जोटा आम स्ट्रेस लेवलटा बहुत कमिज। स्ट्रेस लेवलटा कमिला माने आप मानसिक मन सुस्थ तो शरीर असुस्थ थिले भी आपे आपे सुस्थ हो। एटा आमर आयुर्वेद एटा कुहा जाइछि मनटा हूँ सबुठार बड़ जिनस यदि मन आपनर खुश शरीर खुश सबू खुश। आ गोटे कथा साइकिलिंग जदि प्रत्येक दिन चलाउथे ताले आप हार्ट डिजीज भी सहजरे हम नाही। एटा भी गोटे कथा प्रत्येक दिन जे साइकेल चलाउ तार हार्ट अटैक हार्ट डिजीज हम नाही। आउ देखंतु आजिकल लोक आजिकल गोटे सोसाइटी रे हो गलानी बहुत यंग पिला भी माने लोक भावुँ साइकेलटा चलला माने गोटे छोट साइकेल चलला माने छोट कथा साइकेल किए चलाऊे आजिकल देखिए साइकेल केवल चलाउछन्ति ही आमर स्कूल पिला अति बेसी गाँ गहली ना कॉलेज पिला ना आजिकल भी स्कूल कॉलेज पिला भी बाइक धरिकी बुलिले से अभ्यासटा जो आम यही अभ्यास एमती पड़गले वायु प्रदूषण तो करुचे आमर क्षति होउची पैसा क्षति सबू क्षति गाड़ीटार इंश्योरेंस दरकार हेलमेट दरकार तेल दरकार सब दरकार ता बोली कौन गाड़ी चलेबे नहीं चलेबे किंतु 40-50 किलोमीटर गले 30 किलोमीटर गले आपण आ कौन साइकेल तो जीवा संभव नुहे
ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବେ କି କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଦୂର ଜାଗା ଯିବେ 100 କିଲୋମିଟର, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ବାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ବାଇକ୍ କାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଡେଲି ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ, ଦୈନନ୍ଦିନ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସାଇକେଲରେ ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକରେ ତ ଲସ୍ ହେବନି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବାଟ ସାଇକେଲ କରିକିନା ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ କୌଣସି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଏଇ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ରୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସେତେଟା ଦୁର୍ବଳ କରିପାରୁ ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଚାଲୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା କାମ ମାନେ ଚାଲିଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନଟା ହେଉଥିଲା। ତା ବାଦ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ବାଦ ସେମାନେ ଅଲଗା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲଟି ଚଲାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିଲେ, ସାଇକେଲ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ନହେଲେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାର ମାନେ ଉପକାର ଅନେକ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମିବ, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ, ପକେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ପଇସା ବି ମଧ୍ୟ ସେଭ୍ ହେବ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ତ ଟାଉନ୍ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ ସାଇକେଲରେ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି, ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ସାଇକେଲ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ। ଆପଣ ସାଇକେଲ ଯେତେ ଚଲେଇବେ, ସାଇକେଲ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ନିୟମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁଠି ନିୟମ। ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଲାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖିଲା ବେଳେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସେଆଡ଼େ ନେଇକିନା ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ସାଇକେଲଟାକୁ ସାଥୀ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ହୋଇଯିବେ, ସେଇଟା ଭୁଲ ଜିନିଷ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଦେଖିଲେ, ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୁଗୁଲରେ, ଆମର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ାକ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ ଅଧିକା ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ସେମାନେ ସାଇନ୍ସରେ ବହୁତ ଆଗୁଆ। କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଚାଇନା, ଜାପାନରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାଇକେଲିଂ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏହା ଅତି ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଉଛି ବହୁତ ଛୋଟ। କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ଆମେ କାହା କଥାଠୁ କ'ଣ ପାଇବା? ସାଇକେଲ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଲେଇବା, ଆମ ପଇସା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ତା ସାରା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯଦି ସାଇକେଲଟା ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇକେଲ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି MTB ସାଇକେଲ, ହାଇବ୍ରିଡ଼ ସାଇକେଲ, ଆଉ ରୋଡ଼ଷ୍ଟର ସାଇକେଲ। ରୋଡ଼ଷ୍ଟର ମାନେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ, ମୁଁ ବି ସେଇ ସାଇକେଲ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ମୋ ବାପା ଚାକିରି କଲା ପୂର୍ବରୁ କିଣିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ବାଗେଇକିନା ଚଲାଉଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ପିଲା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସାଇକେଲଟେ କ'ଣ ଚଲାଉଛ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ସାଇକେଲ ଚଲାଏ, କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମୁଁ କାହା କଥାକୁ ଇଏ କରେନି, କାରଣ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତାର ସାଇକେଲର ଲାଭଟା କ'ଣ। ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ହେବ। ବହୁତ ଆପଣ ଚଲାନ୍ତୁ, ଥରେ ଦେଖିବେ ନୂଆ କି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ସାଇକେଲଟି, ମୁଁ ତ ପାଖାପାଖି ହାଏଷ୍ଟ 70-80 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ସାଇକେଲିଂ କରିଛି, ଚଲେଇଛି। ଆଉ ଡେଲି ତ ପ୍ରାୟ 5-10 କିଲୋମିଟର ମୁଁ ଚଲାଏ, 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରେ। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଯେମିତି ଆମର ଜିମ୍ ଫିମ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସାଇକେଲ ଚଲାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ କିଛି ବାଡ଼ି, ଆପଣ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି କିଛି କାମ କରନ୍ତୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଉପକାରୀ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ମିଳିବ। ଆଗକାଳରେ କିଏ ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲା, କିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ, ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲେ, ନୀତିଦିନିଆ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେ